ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli ummatin syababan nafi'in wa fi kulli zamanin rijalan salihin wa fi kulli asrin jilan hamilina li risalatil islah wal bina. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Suratul Kahfi al-ayah al-thalithu asyara. Amma ba'du. The Honorable Chief Foundation, the Headmaster of Darussalam Junior High School, Haji Agus Abdul Latif, MPD. Yang terhormat seluruh asatidz wal ustadzat MTS Darussalam Kalipura, segenap tamu undangan dan para wisudawan yang kami banggakan. Di bawah langit yang sama, di hadapan masa depan yang luas membentang, kami berdiri hari ini bukan sekedar merayakan kelulusan, tetapi kami meneguhkan sebuah janji bahwa kami siap melangkah, mewujudkan harapan, dan menjadi bagian besar dari perubahan bangsa ini. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan semangat yang tak pernah padam, izinkan kami membuka perjumpaan ini dengan salam yang tulus. In a world that moves fast, today we pause to reflect, to remember and to rise. This Martin ceremony, this moment where one capture ends and another fall unknowns, but full of purpose begins with deep respect in our hearts and gratitude that can be captured. We begin with a greeting that carries hope and peace. Fi yawmin mamlu'in bil ahlam wa fi lahdatin maliyatin bil ma'ani wal dhikriyat najifu amamakum la linuddi' walakin linabda linu'lina bikulli fakhrin annana jidu yasta'iddu likitabati at-tarikh wa bikulli mahabbati wa ihtiram nabda kalimatana bitahiyatin tayyibatin tudi'ul qulub wa narju bi ijabatikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah momen yang tidak hanya menandai akhir dari masa biru putih, tetapi juga awal tanggung jawab baru kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Kita, generasi Z, adalah harapan Indonesia menuju tahun 2045. Saat negeri ini genap 100 tahun merdeka, maka kita bukanlah hanya pewaris masa lalu, tetapi juga penentu masa depan. And that future depends on what we do today. We are Z generation. We born in era of rapid change technology, climate, global connectivity. We are digital natives, but we are also dreamers, thinkers, and change makers. Golden Indonesia 2045 is not just a vision, it's a challenge that calls to action. We must be the generation that builds not bricks, that leads not follows, that solves problems of wisdom. With education as our foundation and value as our compass, to ready to see forward, to innovate, to serve, and to inspire. And this mission is not just our salon, it is ours, amanah. Nahnu kasyabab nahmilu amanatan 'azimah, amanatal 'ilm wa amanatal akhlaq wa amanatal mustaqbal. Ru'yatu Indonesia Dhahabiyah 2045 laysat mujarrad hulmin bal hiya mas'uliyatun tatatallabul 'amal al-jadd wat ta'awun as-sadiq. Alaina an nakuna qudwatan fit tafani wal ibda' wa an narbita at-taqadduma bit taqwa wat teknologiya bil qiyam. Jiluna qadirun 'ala ihdathi at-taghyir al-ijabi bi idznillah idza kunna sadiqina ma'a anfusina mukhlisina fi niyatina wa mutafailina bi mustaqbali biladina. Wisuda ini bukanlah garis akhir, tetapi sebuah awal
kita sebagai generasi muda Indonesia. Kita, generasi Z, yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita hidup di era digital yang sangat cepat berubah. Kita terbiasa multitasking, hidup di dua dunia, fisik dan virtual. Kita juga dihadapkan pada tantangan besar, yakni disrupsi teknologi, perubahan iklim, kesenjangan sosial, serta rendahnya literasi digital di berbagai daerah. Maka tugas kita bukanlah hanya mengejar karir atau popularitas di media sosial. Tugas kita adalah menjadi agen perubahan yang memanfaatkan teknologi, menjaga bumi kita dari kerusakan dan menyuarakan keadilan. And we, the generation, are more than ready for this. We are not the generation that waits. We are the generation that acts. We are creators, not just consumers. We must our voice and platform to promote equality, sustainability, and innovation. As we forward, let's ensure that technology is not just smart, but also ethical. That education is not just for the privileged, but for all. Let us break stereotypes. Let us fight for climate justice, support mental health awareness, and defend the right peoples of regardless of gender, religion, or background. Golden Indonesia 2045 will not be saved by politics alone, but by the courage of these young people. We are thinkers with local hearts. We dream globally, but we act for Indonesia. That's why we must collaborate, not compete. Share, not isolate. Because the spirit is Indonesia is unity in diversity. And with that spirit, we move forward, stronger, together. نحن جيل زد نعيش في زمان مليء بالتحديات والفرص، نواجه أزمة المناخ ونشهد ثورة التكنولوجي ونرى فوارق التعليم بين المدن والقرى، ولكننا نؤمن أن كل تحد هو فرصة للنمو والإبداع. إن رؤية إندونيسيا الذهبية 2045 تحتاج إلى جيل يستعد بالعلم ويعمل بالإخلاص ويقود بالقيم والأخلاق. ينبغي علينا أن نكون جيلا يساهم في التغيير لا بالكلام وحسب بل بالعمل والإيجابية. اللهم اجعلنا من الذين يبنون ولا يهدمون، يوحدون ولا يفرقون، ويجعلون إندونيسيا فخرا في أعين العالم. Teman-teman generasi Z, jalan kita ke depan tidak selalu mulus, akan ada keraguan, rintangan, bahkan kegagalan. Tetapi percayalah, kita generasi yang tangguh dan kreatif. Kita bukan generasi yang tinggal diam, kita generasi yang bertanya, bergerak, dan membawa makna. Indonesia Emas tahun 2045 bukanlah hanya impian, ia adalah tanggung jawab kita semua. So, let us rise, not just with ambition, But with compassion, let us speak, not only with words, but with action, let us lead, not with ego. but with empathy. The future is not waiting for someone else, it's waiting for us, and we will answer that call together. يا جيل المستقبل كونوا أملا ولا تكونوا حيرة، كونوا نورا ولا تكونوا ذلا، كونوا صوتا للحق ويدا للبناء، وتذكروا إن كان الماضي تاريخا نقرأ فإن المستقبل هو قصة نكتبها نحن. Saatnya bersatu, bergerak dan berkarya demi Indonesia yang lebih maju, lebih cerdas, lebih berjaya, dan lebih berdaya. Kita adalah lentera di tengah kegelapan. Kita adalah gelombang perubahan, dan kita adalah generasi penentu arah zaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, meneguhkan tekad kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang membangun negeri dengan penuh keikhlasan. Generasi Z bangkit bersatu untuk Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.